let's go sa ating 1 pesos nga 1972. Ayan. Ayan o. 1972. Ayan. Ayan. Klaro. Ayan. 1972 ha. 1 peso. So, ayan. Medyo hindi maklaro. Pero 1972 talaga. Ayan. 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 So, ayan. Sino yung may gusto nito? Ayan. Bibenta ko na lang to. Magkakano? 20 piraso. 20 pieces. Ayong 1972 na piso. Hindi ko rin alam magkano ano ito eh. Sabi mahal daw. Piso. Ayan, medyo iba malinis yung isa pa ano na eh. Meron ng dumi. Wala kasi akong panlinis eh. Madali daw lang linisin yan para maklaro yung ano. Ayan. Ano to? Ayan. Ayan. So marami ito 20 piraso. Saka yung ano ko 10 piso na papel. Meron din pa ako natitira. Ayan. Yung kay Plenario Mabini, saka kay Andres Bonifacio, yung 10 pesos. Ayan. Papel 10 pesos. Ayan o. Ayan. So kung sino yung may gusto nito bibenta ko na lang. Magkakano daw itong mga piso kasama itong 10 pesos, magkano bang bili. Yan. So malinis eh. Yan. Yung iba malinis. Tingnan natin yung ano, original ba? Original ito eh. Tagintin eh. Ayan. Matagintin talaga. Original eh. Ayan, ang tunog pa lang eh. Lahat eh. Example pa tayo. Original talaga eh. Oh. Parehas yung tunog eh nila. Ayun. Parehas to. Meron dito yung 1974. Paramihan 1972. Yan, mga yan. 10 pesos papel. Yan. Lahat ito. Tingnan natin to. Kung parehas matulog. Parehas nga. Parehas nga yung
madumi lang, malinis yan. Oh. Ayun, basta malinis. Ayan. So okay, yun lang.